What's up mga peeps? Ayan, so karong hapon na guys, magluto ta og ginisang uyab nga pang usa ka semana. So ingani po mo guys nga magluto og ujab and then ang kadugayon na ni ma-preserve na siya kutob usa ka semana kay kung wa kay sudan magtagidyo man ka og kuha diri guys, di ba? So una magpahilis at og tambok and then kung mahilis na tanan ato na nang butangan og mga lamas guys kana ato nang gibutang ang lamas diha butangan pa natong kamatis para na ay sweetness, di ba? So dili lang parat kundi na pang magsagol lang iyahang katamis and then butangan pa nato na og asukal later. So dapat guys ang imuhang karne diha is putok na putok yun. Ayan, nagpalit mi og tunga sa kilo nga ujab. Ayan, ato nang gisahon, ato nang imikos-mekos kay para mahalo tanan ang yang ingredients. So muna siya guys, so kung wala kay sudan, wala kay kapalit og sudan, at least naka-reserve nga ujab nga pwede nimo hinahinayan og kusnit kada kaon, di ba? So lami po na siya guys, ug na kay mangga nga hilaw. Isagol nimo na. So mas lamig gina siya guys, butangan og asukal para tamis kamay. Okay, mura ta ba di? Thank you.